भाई सब संतन की धन जारे हणिया हणिया रे मोहना भायर बोल कना धड़ियानी हो धन जारे हणिया हणिया रे मोहना हे भायर बोल कना धड़िया धन जारे हणिया हणिया रे मोहना हे भायर बोल कना धड़िया हो धन जारे हणिया हणिया रे मोहना हे भायर बोल कना धड़िया धन जारे हणिया हणिया रे मोहना भायर बोल कना जाणिया भायार बोल कना जाणिया वाह वाह तर वाह आयुष्यात एक एक दन कमी येण्याचं वेरे बरोबर हवा राजा रेजा महाराजा रेजा रेद शेर आयुष्यात एक एक दन कमी येण्याचं वेरे चरा आम्ही वाटत हा मोठे वेरे घेत हवा पण हम तने दे नानक्या वेरेचा वेरे पण आयुष्य भगवान दिनोचं दिनोरा एन कशा प्रकारे सुर काढेचं हवा महाराज को हवाला को करेल औ आयचा हर काले थी भगवानेर साले थी वाह भाई वाह भाई वाह येळो हात तोले थी वाया दारे बोले थी बोल भाई बोल आयचा हर काले थी भगवानेर साले थी वाह भाई वाह येळो हात तोले थी वाया दारे बोले थी बोल भाई ही तो वादी खुण खुणियानी हो धनदारे हणिया हणिया रे मोहना भायर बोल कना जाणिया हो धनदारे हणिया हणिया रे मोहना हे भायर बोल कना जाणिया खरोज खारो खरोज रेणो खळे माई जीत था वाह भाई वाह खोटी वाते वलटी रीते हानु काही हित था बोल भाई बोल बनावा से रोज शोधणियानी हो हो धनदारे हणिया हणिया रे मोहना हे भायर बोल कना जाणिया हो धनदारे हणिया हणिया रे मोहना हे भायर बोल कना जाणिया दुनिया वेगळी लंदी फंदी देखर आव चका चुंदी वाह भाई तावे गो आंधा धुंदी सची तन अवगी मंदी बोल भाई जाताणी पाल ताणी आणि हो धनदारे हणिया हणिया रे मोहना भायर बोल कना जाणिया हो धनदारे हणिया हणिया रे मोहना हमरे भाई वाह हे भायर बोल कना जाणिया दुनिया वेगी लंदी फंदी देखन आव चका चुंदी तावे गो आंधा धुंदी देखन आव मनेर मुंदी बोल भाई जाताणी पाल ताणी आणि हो धनदारे हणिया हणिया रे मोहना हे भायर बोल कना जाणिया हो धनदारे हणिया हणिया रे मोहना हमरे भाई वाह हे भायर बोल कना जाणिया जगतगुरु सेवालाल भगवान की जय बाबू हा पिको बंद कर
इतने सियासन चढ़ बैठे कितने पाँव में पहने जंजीर करण महफिले माहिती म्हण क्या चलो गो चलो गो और आठवण लार सतावच हाँ कोणी काय वाह 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 करणे याडी ना हाँ दी बेटा हाँ नहीं दी बेटी शाबाश सुंदर असो परिवार छोडतानी चलगी चलेगी एकदम તું જાળો છી અને મઈ જાવળો છું અને મય જાળો છું બરોબર પણ આ ત્રાસ છે કઈ તું સવાર ચલો ગો હાવા પરવેતન માં આળો છું હાવરા અને હાવરા આજમાં ચલો ગો હાવા સવાર તું આળો છી बरोबर करण बाबू हाँ संत के हाँ मौत के साथ किसकी यारी है आज तेरी कल मेरी बारी है करण एकदम जावाळ था वाह कोणी काय हावरा ઈ ચલગી चलेगी તું સુધા જાળો છી हाँ પણ આ ત્રાસ છે કઈ गेले ते दिवस राहिले ते आठवणी राहिले ते आठवणी बरोबर कारण महाराज याडीर भजन बोलो बोलो संत के आई म्हणजे काय असते दुधावरची साय असते आई म्हणजे काय असते लंगड्या वासराची माय असते आई म्हणजे काय असते आईच्या प्रेमाला जोडत नसते रे भाऊ आणि ती आई असते वाह. कारण जर बदल कतराई जर बोले कमीच तरी कमी पडत हाव. कहा केरेचा का झाड जताणी हरो गार छ होते तणी जताणी छंडी देरो छ हाव और छंडी में 10 मन क्या बेस छ बेटे झाड जताणी हरो गार छ हाव नी और छंडी में 10 मन क्या बेस छ बेशर पण एकला झाडेर पांजर सुकान हेट पड गे पड़ गे तो और हेट एक मन क्या बेसे नी बेसे नी का बेसे नी और हेड छेंडी रही नी और हेट छंडी रही नी बरोबर जसो जीवन छ हावरा आणि परिवारे पा वाह वाह ती याडी छेंडी देन चलेगी चलेगी आजू झाड वगाडो वेगो देखो करे औ ओ याडी बदल भजन बोलतानी आंगेर विषय सुरुवात आंगेर विषय सुरुवात बरोबर अरे पोसे वाली याडी मारी पोसे वाली यारी मारी काका औ याडीर किंमत केलो जो केरो का याडी कशाक भा कशे करा आणि याडी काय वाद छ बरोबर हा हाव ही बेटी जकोळ माया जे कशाक छ कशे करा ही जताणी कुवार छ होते तणी पोतानी भाई प्रेम छ बरोबर एकला वायगो भाईरो प्रेम मालकेप चलगो चलो गोरा आणि एकला जर 6000 वेगे वेगे तो मालकेल प्रेम 6000 रुप चलगो चलो गो आणि एकला जर 6000 वेगे चलो गो पोती पोते वंदरो प्रेम पोती पोतेप चलगो चलो गोरा स्वतः प्रेम करेन वेळ मोळो कोणी कोणी वो शब्द याडी छ हावा मन कना कळो कनारा 20 साल छोरी देखो मा 20 साल 20 साल बरोबर कोई तिने कोणी म्हणा हा गोरो दीपरुनी हा गोरोदीप છે કારણ કે મેં રોજી બાપ રે महाराज ओडीर भाई मन क्या केरे छी महाराज आतरा काळो दिकारो જ कोणी કે સુધોરે હા આનું જેયું काय गो 20 साल छोरी देखो હા भयानक गौरव दुपरे के लोग कैंसिल करना के हा अब भजन बोले लगो હા कारण दे ना के लो बरोबर છે एक ज गणित कलो कोणी मा कोण છો म्हणजे याडीर भजन बोल रोज मा हावा ए बेटी जर बोल रोजो हावा म्हणजे कहा का मग छोरी देखी लो देखो छोरी पसंद आवगी सगाई वेगी वेगी सगाई वेर नंतर हाव मारी याडी खुशी वेगी हाव ने आओ खुश वेगीन तारेडी रे मार सगाई ती हाव तो मार रात काढो होता नायक साहेब हाव मारी याडी हाणून तळवाप चाली हा तळवाप पण बाप रे ए सॉरी ए झरी हळदी लगान चाल चल ए सॉरी औ छोरार जागरण છે हा चालो नाचेन वजन वन ताव आयो आयो और मातो दुको दुको तरी हेड बेसी कोणी हो हाव कत्ताणी कते ताणी हळदी लागवत ताणी बरोबर काका आव मन हळदी लागी लागी आणि घरे माहिती बार काढे काडे प्रभाती वो टाइम अप मार्याडी रोई काका रोई हा 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 आबे ताणी रोज रीज आजो बाप रे कर ही गणित कळो कोणी मला काही कारण बोल रोजो आवा हर पर है आकाश में नजर बिहलाब छे अरे भाई ए मारे नजाळे माई भेवरो आगार छे ओ अरे साऊंड तलाए नजर गाड़ी अरे गोलू गोलू लाखेरो बापतीन दमडी रियाडी नुड मरचाती नजर तार काढी अरे वेंडो आओ टाइम ऑफ मेडिकल मळी कोणी कोणी मळी टाइम ऑफ डॉक्टर मळो कोणी कोणी मळो रे आणि टाइम ऑफ पिसास सामसे कोणी हा और मार छोरान कमी जदा वे जाय भा ये जायो बा कर नुळ मरचाती नजर काढे वाळ कोण छे ई बेठी देखो कारण हार जाव छु काही याडी हाव कारण संत के काही के बाळ्याचे पाय पाळण्यात दिसतात बाळाचे पाय पाण्यात दिसतात जे टाइम ऑफ श्री कृष्ण भगवान हाव सुभद्रान पामलेन चलो गो चलो गो पण सुभद्रा दिजी व्यती वेती पण रते बेसारो हाव आणि
મુંડિયાંગ બેસગો બેઠો અને આંગાંગ રે થાકાળ રો છે આ કાલ રો લાલ સુભદ્રા બેટી છે બેઠી રે પરત હવે આ બેન ગચપ કઈ લઈ જાવ કલા હાવ તો મહાભારતની વાતે કો કો અને અભિમન્યુ પેટેમ સાંભળો સાંભળો અભિમન્યુ આ પેટે એમ સાંભળો પેટેમ સાંભળો બરોબર અને બારાતાળી ઉજ કામ કીધું વદરાજ હા આ ભાઈ કિંમત વેજાત કો કાઈ બાળ્યા છે પાય પાણ્યા દિસતા હા બાળાचे पाय पाण्यात दिसतात આ ભાઈ દિશા को काही ઓનો વિચાર નહીં काही કાઈ કાઈ ભાઈ મને ક્યાં દીજ વેતી દેગી रेगी કેની વંગારો ગંદા આવશે हाव नि महाराज गंधावच नि કાઈ રાંધે છે काही रांधेल વંગારો ગંદા આવશે गंधावच पू पा बंद कर હા हाव કરે हाव કેની વંગારો ગંદા આવશે गंधावच नि વળક લેરો वळख लेरो तू राहू दे आता मस्त चालू आहे ओ फेर रोज कन वाजरो छ काहीच मत फेरनी बाबा तू हा आंगळीच मत घाल रेती पड रे आप हाव एक हम के ना के तो हमारी बात वेजा आवશે बरोबर महाराज लोक छेतरे बोलीन के लोक उदे अनुजू हाव आपण हालो हालो घडी घडी करू कई रे हाव ने हाव ने हाले हाले માં રાત ગાલે છે हाव रे આનું કજો हाव अनुजू बरोबर દિલ લોક ભયાનક ડેન્જર છે को काही તેરવીમ જમાઈ हाव ભાઈ આમ બેનોય हा काही कर जो બેનો જ કાઈ તો काही वेगो એકાંદી વાત કેમ દેખની केन देख ઓ છોરી હાથ પકડન ઘર જાર કરજો हा म्हणजे आपण बेनो थांब 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 बेनो थांब बेनो हा, हा. थांब हानु के जाय के जाय ઓ છોરી હાથ પકડ લેજો हा. અને ચાલ 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 उदे આ થાંભ રો કોની માં हा हा हाव नि रे आता आत ए बेनो તું થાંબ ની थांब बेनो हा ओ ए बेनो તારી ટીપુ વળગે કાઈ કો हाव रे હા और मेंढेला દદ દદ હો શંકર બાબુલાલ યાદવ રેવાળ શિવની वाह એનો સમતી ચાલુ વિશે પ્રિયા हाव મેનો જીતો हा और समती 11 रुपया देणी आव धन्यवाद हाव चालू विषय सुरुवात हा हा કરે हाव મસ્ત છે मस्त छ તાંડો આચો છે हा गाठांडो સુંદર તાંડો જ મો एक नंबर પૂરે ગામ નિર્વેશની છી हा गाम निर्वेशनी તાંડો નિર્વેશની છે दोन मालूम छे नी तू आत रेसनी काय गो हाटेर तर नान देख काय करे शिवनी वाळेन कमी गाळी देसनी ए कशे ना कशे आहे ना काय करे तार भांडा खोशेन जोर कर छो अरे असो काही છે નહીં हाव એ એરિયા મે ભગવણા ચલગો માં मा आहे तो आंगडी खूप दन आंगडी आहे तो महाराज ફક્ત શિવની દેગી દી हाव પણ નાયક સાહેબ કેન લગો आजोच હા હા हाव જીવાળો લાગે છે मस्तच आहे. મકાઈ ઓન પીસા ટકાર બોલો કોની हा बोलो कोणी 10,000 शिवाय मागो कोणी એ એનોજી કાય काय गो આનો છે નહીં हा કદી કદી મન ક્યાર જીવાળો કામ કરે છે करच કરમ ભજનેર મુદ્દો રે हा બાળ્યાच्या पाय पाळणा दिसतात बरोबर आवलात पेटेम कळत मगो हो काय 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 बाय मन काय दिजवे तिरेगी रेगी मंगारो गंधाव છે गदाव છે ની महाराज ओळख लेरो काय जर बाय मन काय मंगारो गंधा तो विय विय ई आवलात अंगचालन बाटी घाले नी हा का एन रोज काय काय गो पेटेम खाई देरो कोणी हाव रे बारान घालत ही घाले नी हा आवलात केरो जो हाव रे बरोबर છે हा हा काय काय बाय मन काय दिजवे तिरेगी रेगी केरी केरी पगे सुजत मगो सुजच ની महाराज हा हाव जेर पगे सुजत हाव ओळख लेरो काय ई आवलात अंगचालन मारन पगे सुजाडत बा हा बाप रे आवत चाले देरो कोणी हाव पच काय चाले जाळोजी महाराज મને એક વાત ક काय गो तू पहिलेर काळेम काही पंचांग देखतो तो काही आवनी आवनी मग येवा ते काही कळत पगे सुधाडे महाराज सुन रे हा उठ के शेत कळ जर म्हणा हा पण आओ मग पोतीच देखतो तो काही पण होत नाही ती छोड दिनो मग का होत चल को मानो हा दुसरे तांडे माई बरोबर पोती देख रो मग हा एक बाई भळगी म्हणा भली कोण को मग हा बाई मको आओ तू 1000 रुपया दक्षिणा दे द तार घरे में हांडाच मको हा तार घरे हांडा छ हांडा છે बरोबर खुशी वेगी नी खुश वेगी भाई भयानक खुशी वेगी हा पण महाराज भूको काही जायची हा बाटी खान जो कला जो बाटी खान बेस गो भेटो हा हा बाई आओ दळी लाई बाटी लई लाई पण हा कांदा बाटी घेटीत नाक दिनी हा बाटी घेती हा कांदा नाक दिनी नाक दिनी बरोबर हा 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 कोण को मग काही बाई मको दाळी देना की हा बाटी देना की हाव नी कांदा काही दशनी मको हा भयानक जमे आड बाप रे भाई उठी नी उठी भोकनो आओ तोन कलागो हा घरे मेरे हांडा दिसाव छे हा बाटी हेटर कांदा दिसाई नी हा जनाती छोड़ दो ओसे वाली यारी मारे ओ तमारो तारा ए बाला गेरो बाबे मारो ओ तमारो तारा ए घर पर है आकाशे में नजर पीलाब छे वाह भाई वाह असं दे ए दादा मारे झांजाळे माई बेबरो हंगार छे बोल अरे दूध फरारे वाले आवे हो तमारो तारा बाला गेरो बाबे मारो ओ तमारो
हरियाळी रुख मीना अरे भाई ओरे सारू संत घाले घाले विना बोल भाई बोल भाई बोल अरे लारा लारा अरे वेंडो आवलाद कसोई रे दे रेद सारी तांडो छोटा केद केद पण मारवा गोलू असो छैबा छेनी भा हानु केवळ फक्त याडीच हाव 22 फिलिपिलायचं रिदे हृदय तरी पकोडा पुरेवाळ शेवटी याडीच याडी कारण संत के कहीं के ऐसी कौन सी चीज यहाँ नहीं मिलती सब कुछ मिलता लेकिन माँ बाप की ममता नहीं मिलती बेटी जे लाड मळे नहीं मळे निरा आणि जे चलेगी नहीं अब चलेगी ई तुम्हार मळे नहीं आ शे बात मळ जाय मन क्या मळ्य कोणी काय हाव सारदन काम करिया करिया आणि साजना घर आया बरोबर आओ हाव सचार दिशा जाया दिसाया घरे बाई दिशा जाया हाव गोविंद वेंकटराम जाधव रेवाळ शिवनी इंद्र क्षमती 11 रुपये देणे धन्यवाद धन्यवाद वाह 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 हेलो थोड़ा कलो कमी करो तुम्हें सांभळे रहिए तो हेलो रे वाता के गे रे सुटे दे रगा गे ए गाने रे वाता के गे सुटे दे रगा गे गाने रे वाता के गे सुटे दे रगा गे गाने रे वाता के गे रे सुते देला जगा घेरा गाने रे वाता के गे रे सुते देला जगा घेरा अरे आओ गाने रे वात के गे रे सुते जन जगा गे सुते जन जगा गे बरोबर साधु संत ऋषी मुनी वाह जीवनेर वाटवतान चले गे काका चले गे हवा तर हमार अल्लाह अल्लाह रावखला आवरा हमार जीवनेर भोलो वे जाया विया हमार जीवनेर भोला में कळो कोणी आ करे आओ गाने रे वात के गे सुते देला जगा घेरा गाने रे वात के गे सुते देला जगा घेरा ए चंद्रे रही दी लागे भाई सोता दे दीवाट धार गे अनु चले के गे सुते देला जगा घेरा गाने रे वात लगे गे हो सुते देला जगा घेरा करे आओ चंद्र ने जेवढा झिरान चले गे चले गए कोणी काय आओ ए परिसरेर माई वाह 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 हरिभक्त परान गुरु ये बधू सिंह जी महाराज वाह 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 कोणी काय हावरा ए परिसरेर माई हावरा हावर ओ काळेर माई बरोबर चारी वेळी हा भजन बोलन चल गो चलो गो आते दी सेशन कुट मुरली हाव ने ज्यादा दूर छे ने छेनी कनच कोणी काय हा करे आओ भूमी पर केली तरी उपकार रच मन क्या रच रे रच कोणी काय हा 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 नी तो आओ काही नानका सो तांडोच काही हे भलो मोठो टांडो छ भकम मोठो तांडोच हा आज काही विषय छे नी छेनी 40 जाते छ का जात सो हा ये बात सर कोण बोलाय तो हा सर्वे करे तू हा भक्कम मोठोच करे रे तरी पण काय हा हा हाव ने करे आओ आते दी 1000 महाराजांन चल गे चले गए आणि आजी 1000 जावाळ छ बरोबर आज आनु काही विषय छे नी छेनी ओ हाव दुनिया आतरी हुशार छ छरे छ केरी शिकाय सर को जमानो छे यार छेनी रे हा. हा 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 लोक भकम हुशार वेगे हाव दीवाते आचरी केना हाव आतरीच बात केन चल दो जो जो ये तो ज्यादा सामने में लोक नकामे छे यार हाँ हा बरोबर पाणी आपकाण एक नंबर जमाय को काही भयानक जमाय छ हा जे लोकून परगाळ 15 क्विंटल हो तो हा आपकाण 25 वच हा 25 वच बाप रे वेगो कस कमी बुंडा छे काय आबा हा कमी बुंडा छे आपकाण बका मन लाग रे हेलो हा विक्को बंद कर रे तार साउंड आचोच बडा भैया वन हेलो हाव करे आओ पाणी एक नंबर जमाय आपकाण हा को काही एक एक झाडे 150 बुंडा छ हा 150 मुंडा छे नी होडा आहा.
करे हा उ सामळ जात नको को गई तू खेळिया छिर खिलाडी जी रोज एन हसाडीची रोज हासाडे हाव आपकण हा मई मोटपण करे छोड़ दिनो को काय वेगो भयानक झडपो नी काय भयानक झडपो हा 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 आसो झडपो कसो हा हाव हेटेर सडगे हाव उपरेर झडगे हा हम्म. बाप रे फक्त 3 मुंडा झाबा हाव कारण 3 लागरे कर हुशारी करे छे आबा छेने कारण जीवन भी हुशारी करे छेरी हा हा नावर जा के तू आईने हाव या रे वादा के या रे वादा के ए जीवा सोरे सरी को बामळो वाह भाई वाह कुठे कोणी साव सारे रोग रणो त्याने माईने गेले ए जीवा चार जने रूपा मळो वाह भाई वाह कुठे साव सारे रोग रणो बोल भाई बोल इथे माझा गागे हम सुते द्या काका हाव बरोबर सुतेचा पण मनक्यान माई बदल देखला को काय ओ हाव मनक्या जर सासीन सुतोवी सुतोव्य तो फेल तुकारी माई उठ जावचा उठाच रे उठाच फेल तुकारी मुठाचा उठाच सासीन सुतोवी तो तो आणि मनक्या जर कुई कुई सुतोवी हाव पण दसवणा हकारो तरी उठेन काका हा दसवणा हकार तरी उठेनी उठे नी बरोबर हाव करेल औ साधू संधी तयारी किदे किदेर आपण तरले काय नवल तुझ्या तराव हे धन्य तुझ्याची तरावे ह्याच धन्य बरोबर करेल औ जे सासीन सासीन सुतोवी हा बर आणि ज्या पेली तुकारी माई उडगो वा ओ माटीन वटाळले गेवो वटाळ लगे वो जागे हाव आणि जे मनक्या कुई कुई सुतोवी वा कोण वटाड्या कोणी हो हा म्हणजे दालन नाटक करावं भा बरोबर ये बटन अर्थ छेनी छे नी रे करण संत के आ क्या कहता है मेरा मेरा यहाँ कोई नहीं है तेरा करे जीवनेर माई वाह कुणसो पैकी रुकना पड जाय के तू आहे ने यार खेळ वेगळे वेगळे आवा हा हा बर कारण बाबू औ संसार कलापत छ काही छ कलापत ही संसार कलापत बरोबर संत के जी रहे रोज कपड़े बदल बदल के वाह 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 जी रहे रोज कपड़े बदल 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 के लेकिन एक दिन ऐसा आएगा हाँ वा हमें लोग ले जाएंगे कंधे दे बदल बदल के असो जीवन से हाँ वा हम्म. हाँ वा ये पेरण्याचं कोण एकदम वतारे वाळो छ बरोबर अब ये खिसिया वाळो छ हाँ अब खिशा वाळो छ ई खिसिया वाळो छ बरोबर आणि ये नी खिसिया छ छनी छनी पण टाइम याब जर मरगो मरगो सारी कपडा नवो शिडाव द्या शिडाव छ पण या कपडात खिसिया शिडाई छे नी हम्म. हाँ काय शिडाई नी काही सोबत ले जाई नहीं करण एक रुपये सोबत ले जाई बरोबर करेल हाव रात्री बरकारे तनमानी बरकारे धेर हा तरी भर पेट भरारो कोणी पण संसार पिछो छोड़ रो कोणी हा संसार कसो छ कसो रे अंग अंग शिडरेचा लाल लाल फाटरो छ लाल फाटरो छ बरोबर तरी औ हात्याम सुईलेत आणि शिडेर तयारी चालू छ चालू छ करेल औ कना शिडावचं को के तू आहे ने वर वर माल आहा. करेल औ. अरे रे वादा के अरे रे वादा के ए आये वा जोठालो पालो जायो सब देव काईले जायो आणि देव लगे रे अरे वादा के करेल डोकरी क्यान चलेगी काय की ई रमतीरा मेरो खुळखुळी आयन कुळले गो चोर आहे बाई चोरी कर ले गो आप कुणसो खिलाड़ी वठा ले गो कन वटान ले जालो छ वाह 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 हम्म. हा बरा राजा मन क्या चल गो चलो गो फकीर मन क्या चल गो चलो गो दान करालो चल गो हा वा आणि दान लेवालो चल गो बरोबर गोदडीम सोयालो चल गो हा बरा आणि महाराजा पलंगेम सोयालो चल गो चलो गो करे आओ આજે ती सेज जावाळ છે बरोबर આસો કઈ વિષય છે ને शेने જરકન ભકમ પિસાજ ભા हा ઓ મન क्या लेर जाय केन हा इजारदार मन क्या सुदा लेगो ले गो दशरथ राजान 4 छजा बर र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हाव पण जे वेळेस मरो मरो राम राम केन मरगो मरगो मुंडेम पडी राखेलो કોઈ છે કોઈ છે ની માર મુંડિयांग મરો हा तार मुंड्या
ટીવી દેખરો તો રે હા આનું કઈ હોત વગાડેલ મને ક્યાં ધોરી છું હા વણી રે એક વાત કર્યો તો મકો ઓય કમી દીકારી છે ને તાર મુંડે આંગ મરો ભા અરે ટીવી દેખરો તો હા હા રામ રામ કેમ મરગો બરાબર છે એના ગણિત કાઢવામાં હા. પછી આવડાઈ જાય મને ક્યાં બા રે રે આવો હા જે થોડા રામ છે બા છે એને બતા શકો કોની હા. અને મુંડે પાણી નાખ્યો ટાઈમ મળો કોની કોને મળો જે જીવડા હાવી કુલ લે આલો છે કોણ રે દુસરી વાત હા. અભી મનુ હા શેરો લાડકો છોરા ને શાબાશ પણ ચકરી માં ફસગો બસો બાર કાઢ્યાળો કોઈ છે કોઈ છે નહીં તીસરી વાત હા સિતાર રખવાળી કરે નાલ લોકચંદ ભાઈ વેતો એ તે રામણા લેગોર બડા લેગો રે લેગો પણ વત કોઈ જ કોની રે હા હા બરોબર હા એ આડીન દી બેટા છે છે દી બેટી છે હા શેર મુંડિયાંગ લેગો લેગો પણ એકાંત મને ક્યાં કે કઈ હા હા મામા રે દર બડા રે દે આજી દી ચાર સાल रहते क्या हाँ, हाँ। करण संत के काल के हाथ में तीर कमान ક્યાં બુડા ક્યાં જવાન क्या बूढ़ा क्या जवान બરોબર और कर नान कही छे મોટો ઈ છે ની आन वर्कर मोटो ही छे છે ની રા घुमरड़ी એ થોડા ઘુમર ગાલા તુજે કોઈ લે જાયેગો ले जाएगो એ કરડાય વાળો મારા ગજાડી લે જાયેગો घुमरड़ी थोड़ा है घुमर गाल તુજે કોઈ લે જાયેગો ले जाएगो खरड़ाए वालो મારા ગજાડી લે જાયેગો खरन फाटे वालो છે બડા આવરા एकदम मरियालो છે બરોબર शरीर તમારો કબરા રે એ ગદના પાડે વાળો એ દરે રાધા વાળો ખબરાવો એ ગદના પાડે વાળો શરીર તમારો કપડા હો એ ગદના પાડે વાળો ઈ શરીર તમારો કપડા હો એ ગદના પાડે વાળો ઈ શરીર આ તમારો કપડા છે એકદમ ફાટે વાળો અને છે એકદમ ફાટે વાળો છે બરોબર અંદર ફાટકો હાવરા તુમાર સિલાઈ ની હા અને તુમાર સિલાઈ ની ચિડાય ની રા તને વેળ કઈ પેગી ની મન કે દેરો હા કરેલ ઓ આજે તને બોલો જલ બદલ ધન્યવાદ વાહ, વાહ, વાહ. હરિભક્ત પાર્યા આકાશ મહારાજ વાહ એ સુધા કાર્યક્રમ કર્યાળો છે શાબાશ આજ સુંદર બોલે છે હા. ઓર તો ભજન મને સાંભળવું વાટે છે યાર. બરોબર પણ આબ હા દોઈની ભલે અમે લઈ બદલ ધન્યવાદ શાબાશ આટલા કીધો કાર્યક્રમ બંધ કરું છું હા ભગવાન ફૂલેરી હરે વાહ ભાઈ